फ्री फायर इंडिया एक काल्पनिक दुनिया है। ये वास्तविक दुनिया पर आधारित नहीं है। First Doom. सबके लिए मेड किट। Need equipment. Skill on cooldown. Skill on cooldown.
First Doom. सबके लिए ईपी रिस्टोर. Need equipment. 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 First Doom. Double takedown. सबके लिए medkit. Need equipment. 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 दुश्मन Double दिखा. takedown. Thanks. Need equipment. Need equipment. Need equipment. Thanks.
दुश्मन दिखा. First doom.